Hola, muy buenas chavales. Lo primero, os notaréis que la calidad del sonido hoy es un poquito baja y es porque mi tarjeta de audio externa, una Inbox 2, me está dando problemas de compatibilidad y por tanto no estoy usando este micrófono, que es el que normalmente utilizo, sino que estoy usando este micrófono, que es una mierda. Entonces, pues eso, intentaré que luego en la postproducción, le meteré un poquito de postproducción de audio y tal, para ver si puedo compensar esta deficiencia, pero en principio, pues notaréis una gran diferencia entre el sonido de los anteriores vídeos y este. Me llega una nueva tarjeta de sonido porque he decidido actualizarme ya que no fabrican drivers para el Xbox 2 y nos han dejado sin soporte técnico básicamente a todos los usuarios. Me he pasado una Focusrite 8 y 6 de Scarlett, o sea, una Focusrite Scarlett 8 y 6 que estaba en oferta en Microfusa, si no recuerdo mal. Creo que era en Microfusa o en Madrid Dice, una de las dos. Son las típicas de sonido así aquí en España, en Madrid. Si no queréis tirar por Zoman, pues yo os recomiendo que miréis en estas tiendas siempre que podáis. Ya que estamos. No me pagan, que conste, que no me pagan absolutamente nada. Lo digo como técnico y mi experiencia personal. Nada, sigamos por donde íbamos con esto del Wasteland. Voy a bajar un pelín el volumen porque creo que está quedando un pelín alto quizás y luego eso lo puedo acusar a la hora de la postproducción luego, si es que me llega a picar en algún momento este micrófono, cosa que no me gustaría absolutamente nada. Así que, vamos a ver. Ahí yo creo mejor, ¿no? ¿Hola? Sí, parece que sí. Bueno, pues íbamos por aquí, habíamos registrado estas cajas, no habíamos registrado estas cajas porque por lo que sea no me lo habían guardado. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Allá hay people, cosa que puede ser peligrosa. Vamos a tomarlo con calma. Control vale, guay. Objetos médicos, bien. ¿Esto qué es? De quemada, además de fósforos generales humeantes ocasionados por la agonía de las contradicciones musculares por mortem y hacen un sobredoro, vale. Genial. No. Can't see a thing. Who would do this? Who would Bueno, pues murder aquí en España families están and las carreteras llenas children? de esto, pero bueno. Who would burn them so badly that we can't even tell? I don't know if they're here or not. I can't. Come on. Let's find the monsters who did this. That was one of the Skylar girls, I think. Seems like we ought to leave her alone. Feels an awful lot like grave robbing. Vamos a coger el bulto, ¿no? De todas formas, da un poco de cosa esto, ¿eh? Igual la chica se nos cabrea. Pero yo creo que vamos a coger libro quemado. Dejarse los cadáveres, vale. Yo creo que ya hemos cumplido. Menos mal. ¿Qué es esto? Pollo cyborg. Vale. Bueno, parece que no hablamos todavía un nivel de pollo suficiente como para poder hablar con este pollo. Vamos a ver qué coño es esto de aquí arriba. Parecen unos chavales ahí en una especie de ópera. También podríamos ir por aquí, ¿no? Y de hecho aquí hay una movida, lo cual es interesante mirar. No sé por dónde tirar. Voy a hacer un guardadito. Así antes de liarla. Y vamos a meternos en esta historia a ver qué pinta. ¿Quién es este? ¿Y qué quiere de nosotros? Amize agreed. On behalf of all of us here, I want to offer our unconditional surrender. As proof of our goodwill, I want to tell you that the culprits got into town with help from Faran Brygo's organization, and... Isaac, how could you? How could you throw in with these people? How could you let them take my family? Where are my parents and my little brother? They're in the grave you passed on the way here. They didn't suffer, Lucia, I promise. Baby, look,
I didn't mean it to go this way. I tried to stop them. I really did. I begged. Stop talking right now. It was Nelius Dorsey. He went looking for your family, Lucia. Your family especially. That's why I got you out of your house before the raid. I didn't want anything to happen to you. You didn't want anything to happen to me? So you let savages abduct and murder my family. You knew what they meant to me. You knew what their loss would do to me. But you're still alive, Lucia. Don't you see? You're still alive, and that's what matters most to me. He escaped. He took some vehicles and headed west into the mountains. I don't think he was planning to come back. We've been under the Patriarch's boot for 50 years. We say that the 100 families are in charge, but it's really just his family. Just him. I know you must think I'm a fuzzy-headed idealist, but this society's sick. It needs to change. Faran Brygo's gang helped them get into town. I don't know how or why. And I overheard Nelius say something about Liberty Buchanan, the Patriarch's daughter. I think she's going to attack Colorado Springs. It sounded like she's gathering an army out in the plains. Something way worse than the Dorseys. I have heard enough. If your betrayal of my family was not sufficient, your treachery here most certainly is. In the name of the Patriarch, I sentence you. Please, Lucia. I did this for you. All I ever meant was to help build a better world for you. For all of us. I can't tell you how much I regret. Please don't kill me. Please. A better way? I can't think of one. Not after what he did to my family. You want to let him walk away from what he's done? No, venga, pégale un tiro, voy a decir, venga, hombre, no, vamos a arrestarle. I have justice right here, in the palm of my hand. I am more than happy to meet it out. Señora. I would be delighted to be its instrument. Thank you. Thank you. Come in, November 1. This is Ranger HQ. We're getting reports of shooting in your last known location at Garden of the Gods. What's your status? Over. Sheriff Daisy y los Marshalls, ¿eh? Es una buena historia esto, no sé qué hacer con ellos. La verdad. Lo suyo sería que dárselo a los Marshalls y tal, pero claro, viendo cómo está el pavo ese que se está ejecutando a toda la peña, pues no sé qué decirte. Voy a intentar tirar por el camino justo, que yo creo que sería... Pero esto es comernos un marrón, ¿eh? De todas maneras. Esto es comernos un marronazo. Muy majo. Aún así, unos cuantos rebeldes, igual alguno nos puede valer para reclutar, yo qué sé. Mira, vamos a intentarlo. Copy that, November 1. Dispatching an arrest team now. A ver, seleccionan a todos, eso es. Vamos a ver qué hay por aquí. Una pistolita. ¿Qué es esto? Daño enrayado, modificación de arma, perforación más 1, daño máximo más 4, daño mínimo más 4. Interesante. Placas deflectora, modificador de armadura. Bien. Ventaja más 1, tal. Vale, estoy viendo que han introducido un montón de modificaciones en esta vez en el Wasteland. Vale, esto está guay. O sea, aquí se reunieron antes de atacar la ciudad. Vale. Arma bajo el cañón, blindaje de titanio. ¿Esto dónde me lleva?
sé dónde me lleva ahora mismo, pero antes de irme para allá voy a mirar conocer esto de aquí abajo, lógicamente. Espero que haya muchos combates más, así que... por bocazas. Unos lobos, lobo de vertedero alfa. Estos tipos parecen bastante chungos y duros. Vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a ellos con cierta garantía. Lo primero, yo creo que es el tío este. Hay que bajar el lanzallamas. Pues va a ser un problemón. Pero, sin embargo, si me echo para adelante un poco igual, les doy aquí candelabro a esta gente. Parece que no ha ido mal. Disparos varios. Objetivo bloqueado. Objetivo bloqueado. Bueno, ¿qué pasa? Dice que truco, Ah, amigo, porque cuenta con la caída del terreno esto. Ok. Pues me voy a colocar aquí. Llevan 4 disparos solamente. Siguiente sería señora Alicia, que tiene por un disparo aquí de pistola fuera de rango. Pues está aquí al lado. Vale, que es ahí arriba. Vale, ok. Pues te vas a poner en buscar. Tú. Cuidado, ¿qué me dices? Bloqueado. Este no. Este sí, bloqueado. Voy a pegar un tiragual de detrás. Voy a centrarme, por tanto, en intentar darle con alguno de estos. O sea, cuerpo a cuerpo. Voy a hacer mucho por la cara. Una partida, o sea, un combate bastante malo por mi parte, pero bueno, fuera de rango, mierda. Estoy con la pista. Fuera de rango. No hay suficientes pegas también. Bastante mala pinta lo que estoy haciendo ahora mismo, pero bueno. Meterle tiro a este. Y poco más. Y a guardarme los disparos para el siguiente turno. Voy a comerme ahora unos golpes muy majos, pero bueno. Terrorizados, Vale, va mi gato a reventarle. Vale, esto ya debería estar tirado. 23% solo, No. Vamos a ver. 5%. 46.
Parece ser que está el tema más complicado de lo que pensaba. Y no puedo hacer esto, lógicamente. Esto igual. Vete, sí. Vale, elijamos otro. 27. Y a puñetazos. 67. Vale. Está funcionando. Digamos. Vale, más, ¿no? Vale. ¿Dónde está mi baterista de cuerpo? Ah, tío. No me digas. Ya está, eso es todo. Comentarios. Pistola no, tengo que matarlo todavía. Tampoco puedo. Si tienes una pistolita aquí me baja, no tengo un tiraco de la cara. 84. ¿Cómo fallas, tío? ¿Cómo puedes fallar con 84? O sea, espera que me lo explique. Bueno, no me salgo. Si pudiese golpear de alguna manera, pero es que no puedo tirar con lanzallamas aquí en plan loco. Y no veo ninguna posición donde pueda lanzar el lanzallamas con cierta... Claro, imagino que no podré cambiarme aquí de arma como si esto fuese gratis. No me doy cuchillo, por ejemplo. Pues sí puedo cambiar mi mitad de combate así suavemente. Nada, cuchillazo. Y otro sí puede ser. Ponerme todos con defensa. Voy a intentar esquivar lo más posible. Que la muerte de este tío debería estar asegurada para el siguiente combate, pero claro. All you got? Bueno, amigo. Llevo una medicina y ya está. Vale, pues visto. Obviamente no había que ponerlo a tope porque hubiésemos dejado las pantallas en una basura. Vale, un poquito de nada, básicamente. Gente muerta. Cosa que nos suele molar, que haya gente muerta siempre es una buena indicación. Objetivos enterrados, a ver. Muñecas siniestras. Granadas reductoras, objetos a los minerales este dispositivo estaban tan preocupados por de no poder hacer lo que se esperaban pensar si debían. Reducción de tamaño. Joder. ¿Dónde estás tú?
La torreta está muy bien y esto también. Pero de todas formas, viendo que se puede cambiar aquí cosas en mitad del combate, no sé yo hasta qué punto importa lo que yo he equipado. Pero bueno. Tú ponte lanzamisiles de nuevo. Este cuchillito, si no esto. Las armas automáticas, más armas automáticas. Y ya está. Atributos, sí. Suerte, coordinación, 1, 2, 3, 4. Solo sube este. 4, 4. Velocidad. Sube en porcentaje siempre. Carisma puedo subir un poco más, pero no vale para nada. Inteligencia, meh. Necesito que tengas coordinación, sobre todo, diría. En tu caso. Así que ya está. Bueno, pues sigamos hacia adelante. Aquí me da que vamos a encontrar alguna sorpresita. Si es que esto es una cueva, ¿no? Lo que parece que es. No, es simplemente un tunelcillo. Me devuelve aquí. Tengo ganas de llegar a la base porque... Bueno, primero necesitaría un tío que venda armas o que se encargue de la armería. Que se supone que es una empresa así, pero bueno. De la ciudad con la de Frenzy. O sea, me devuelve otra vez a la ciudad igualmente. Pues ya está. Va cerradito, cortito, sin mucha historia y encima te vuelve al punto de origen, con lo cual todo está muy correcto. Ahora abrirán la ciudad, imagino, para mí. Lo cual es una gran ventaja. You let Isaac live? After he gave aid and comfort to the enemies of the Patriarch? After he helped them kill my family? You let him live? No le hemos perdonado la vida, le hemos arrestado. Why arrest him when you killed all those others? What made him special? I'll be the keeper of my own conscience, thank you. I am a grown woman. You have no right to make these decisions for me. Forgive me. I suppose you're right, though. It is better not to have such a thing weighing on my soul. But the people who are truly responsible, Nelius Dorsey and Liberty Buchanan, I will bring justice to their doors. Will you help me find them? You can count on my guns every step of the way. Perfecto. Of course. Good. You've got yourselves a bargain, Rangers. Perfecto. We should go after Nelius Dorsey first. Isaac said he headed west into the mountains. No doubt he plans to hole up at one of the old resorts from before the bombs fell. Vale. I don't think we're ready to face him yet, though. Nelius will be dug in, I expect, and he'll have all his best people with him. I thought she said she was gonna follow orders, not give them. For now, we should head back to the sheriff. Eso es correcto. Good job clearing out those sons of bitches. I'd help. When the sheriff tells you to man... Hey, chums! Welcome to Taiwan Jones's Emporium, Sardinely. Veamos. Voy a vender esto. Voy a vender esto. Voy a vender el francotirador. Voy a lanzar esta. Vender esto. Vender esto. Y este de aquí. Y voy a vender... ¿Qué me va a quedar? No creo. Vale. Sí, hasta aquí todo correcto, ¿no? Lo que estoy viendo, mejorar la habilidad de truque es bastante importante para estas cosas, porque si no, me dan por todos lados. Me sale súper caro todo. Así que de momento creo que no voy a comprar nada siquiera, fíjate. Creo que me voy a guardar las cosas para cuando realmente tenga estabilidad un poco más alta, porque ahora mismo no es el caso. Vamos a ver qué hay por aquí.
It's on the back of the box. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. Who'd make the precious 100 families feel all O sea, con la warm sheriff de and turno. snug. Yeah. I like your style, Rangers. I asked for a favor and you came through for me. Of course, I'd have liked it better if you sent Isaac Reed and his traitor friends to me, rather than locking them up. It seems to me that if somebody commits a crime in Colorado Springs, they should face Colorado Springs justice. And I sure would appreciate it if you keep that in mind for the future. Sí, lo tengo en cuenta, pero es que si vais a ejecutar a la gente en el patio, como que no me hace mucha gracia. Pero bueno, vale. Glad to hear that. I think we'll get along fine. Now, before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Ain't that right, Hope? Pleasure's mine, Rangers. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's eastern border. Figured I could do the same thing for you at your HQ. Amity got flattened by the scar collectors a while back, so Hope came west. Been trying to get her to join the mob. We have some differences when it comes to crime and punishment. But that aside, she's smart, honorable, and should be an asset to your organization. Great. I'll head over to Ranger headquarters in a bit and start fixing up your brig. I can't think of a better way to serve than to ensure that our justice is fair, even to those who So, back to business. Did you find out how the Dorseys got into town? Well, since you already dealt with Isaac, let's concentrate on Brygo. I'll never understand why the Patriarch let that rat set up shop here. Been nothing but trouble, so him making a deal with the Dorseys... In fact, I had a hunch he might be involved, so I sent my best man over to his nightclub, the Little Vegas, to search for a connection. Haven't heard back from him, though. Say, what if I asked you Rangers to go to Little Vegas and check up on him? And if you happen to find proof that Brygo helped the Dorseys while you're there, well, feel free to cuff the bastard and haul him in. Take down Brygo for me, and I'll make sure your HQ gets the best-equipped armory this side of the Rockies. Guns, ammo, armor, the whole shebang. The marshal I sent to the Little Vegas is named Delgado. Family man and the best inspector I've got. Keep him safe and I'll owe you another favor. Delgado, ¿eh? Hay que salvar el culo en todo Always Delgado. A pleasure, Rangers. Vale. Muy buenas. Hace una paradita un segundo. Bueno, he vuelto ya con una parada logística que he hecho. Podéis ver una bonita pizza aquí. En fin, como es un juego tranquilito y me puedo permitir estos lujos, pues... Está la ventaja de jugar a juegos tranquis y no a cosas en plan FPS o al LOL, de hecho, que son una cosa más complicada. Yeah, I was just finishing up training when the doors. Aquí había una cosa que no había abierto, ¿no? Lo abrí todo al final. Parece que lo abrí todo. Bueno, sigamos. Se supone que ahora deberían haber abierto lo que es la ciudad para mí, así que voy a mirar los sitios que antes no me dejaba entrar así en plan veloz. Y uno era este. Otro era la discoteca de aquí arriba. Ah, mira, ese es aquí el Little Vegas. Bueno, entonces... pues subo a nivel. Lo cual me viene de lujo, porque llevo un rato ya esperando a que subiese algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en conocimiento, ¿vale? Inteligencia tienes 4, que es suficiente. Coordinación me vendría muy bien que tuvieses un poco más. Me vendría muy bien que tuvieses un poco más, efectivamente. Y voy a tirar por ahí. Confirmar. Habilidades. Pero tú lo que llevas realmente es un francotirador. Lo que tienes que hacer es subirte al francotirador. Es que esta se la arruina, hijo. Esta se la arruina, rico. Cuidado, chatarra. Me está siendo un problemón lo de sacar pasta con las armas. Porque no tengo trueque alto con ninguno. Y tampoco tengo... esto de las armas en plan una cosa demasiado alta, con lo cual ni saco mucha chatarra desmontándolas, ni saco demasiado dinero vendiéndolas completas. Así que... nada mejor que una pizza de mierda. Bueno.
Ahora, lo interesante contigo en principio es que subes armas. Si vas a hacer una liada simplemente, no creo que necesite mucho de ti. Más allá de eso. Vale, pues... más armas pequeñas y ya está. En plan killer. Tiene bastante puntería. Venga, vamos a tirar por ahí. Igual luego me arrepiento de esto, pero de momento... ¿Y tú qué más te faltan atributos? Uf, qué coordinación más baja tienes. Suerte alta, conocimiento bien, aunque el conocimiento... Si vas a usar armas cortas no entiendo por qué el conocimiento alto te viene bien. La verdad. Voy a subir de inteligencia. Para completar los 6 y subir 2 puntos. Cada vez que suba nivel. Luego a partir de ahora coordinación pura y dura con esto. Eso no me cabe duda, vamos. Yeah? This is the Sandslux Apartments? Vale, por aquí no me dejan ir todavía. Rangers, this is Daisy. Sounds like you're at the Little Vegas, judging by all that noise in the background. Remember, your first order of business is to find Delgado. Maybe somebody in there has seen him. While you're at it, if you can prove that Brygo made a deal with the Dorseys, feel free to take that bastard down. Best of luck, Rangers. Daisy out. Please, enjoy your time in our elegant establishment. Hope you hit the jackpot. What's your favorite song? Gotta be sexy. It pops so hard. Partido de blackjack. Yeah, that's a Pierde good one. ruleta. Cliente de turno. Cliente, más clientes, imagino. Prostituta. Un robot y esto otro. Imagino que habrá acabado con mucha gente aquí. Jefe del foso. Empecemos por el disco, aunque no lo parezca. Hey, you're cramping my moves. Present requests, party humans. Enjoy party time. Having a good time, honey? This place rocks, right? Having a good time, honey? Parece que estoy hablando mucho. This place rocks, right? Vale, vamos a ver si es todo de aquí. Hablo un poco. These stairs lead to Mr. Brygo's lounge. He said I should let you guys through. But don't even think about messing with that computer behind me. I got one job, and that's guarding that computer. And if you was to mess with it, well, that would be a very bad... That is the computer that controls the ventilation system. And I have to guard it because it's broken, and there could be real trouble if anybody said it wrong. Big trouble if you set the fan to off and the heat to max, which isn't supposed to be possible, but right now it is. The furnace could catch fire and burn the whole place down. Well, maybe if a fight broke out I would, but nobody would be stupid enough to start a fight in Mr. Brygo's place, would they? You're not gonna say I said any of this, sorry? Interesante, supongo. I wish I could afford to drink like you. Alcohol's nice, but it's the company that makes this all worth it. Esto va a ser importante. Aquí tengo alguno. Jefes, me interesa. A ver qué me cuenta este. Ah, it's you, Red Hats. I was wondering when you'd come to see Charlie Nose. Faran Brygo's capo, leader of men, hero of the Battle of Two Buttes, savior of St. Elmo, and friend to everyone worth knowing. Welcome to Little Vegas.
Ah, a tactical masterstroke by yours truly. Imagine 2 round buttes with a narrow gorge between them. Got that picture in your mind? We lured our enemies into the gorge, then squeezed them from both sides, crushing them between the buttes. A real shitstorm, that's what it was. I'm quite sure there was never a battle of 2 buttes. Oh, you wouldn't say that if you've been there. I'll never forget the groans, the plops of the fallen, the terrible smell. Not surprised you haven't heard of it. St. Elmo was lost to a fire years ago, sadly. But it was a thriving town before then. Thanks to old Charlie, yep. Don't listen to a word old Charlie says, Rangers. He's the biggest bullshitter in Colorado Springs. Says the biggest bullshitter in Colorado Springs. All those and more. I have plenty to tell. So what can Charlie do for you? El Gato? Come on, Charlie. You remember Delgado. Nice guy, family man. Way too good for the trash in this place. Oh, not like you, Marshall. You blend right in with... Sorry, haven't seen him. Old Charlie would tell you if he had. I'm the floor boss. I make sure our guests are happy and entertained, and that they don't wander into the back rooms. I can? Did you mean, will you let us? Jokes aside, Mr. Brygo doesn't let anyone into the back without his explicit say-so. And we take Mr. Brygo's instructions very seriously. If you want to go back there, talk to him, not me. Ah, Mr. Brygo's pride and joy. Our pride and joy. He founded this club after coming here from Vegas. Apparently, it emulates the style of Sin City, but I never saw that place myself. You want to talk to the man in charge? You'll find Mr. Brygo upstairs. Why wouldn't I? Isn't that who you are, with your hat so red? Oh well, can't help you if you're confused. You see this silver ram medal? You like it? It's my favorite badge. The patriarch himself gave it to me. Yes, sir, for saving his eldest son. Man, you should have seen this. See this one with the skull? Sheriff Daisy gave it to me for dealing with a corrupt marshal. She was a beast, let me tell you. Must have had some kind of mutation. 8 foot tall with fists like... Razzle dazzle. Is that what you call falling while running away from her and tripping her with your quiver? That worked, didn't it? She fell face first into a fire plug. Knocked her cold. Till next time, Red Hats. Hey there. What do you need? Sorry, chums. Don't know anybody by that name. Loose lips don't get you far in Mr. Brygo's organization. So, this is the Little Vegas. A slice of paradise in a freezing shithole. All the best vices Colorado has to offer. Crítico más 2%, eso está muy bien. El blindaje y tal. ¿Cuánto cuesta esto? ¿8 solo? Ah, no, que estás mirando tú. 3. Vale. Tienes bebidas y tienes... Vale. Pero ¿dónde saca ese casco que no está puesto? Ya no, lo mismo tienes tú. No es mi pregunta. ¿Qué tienes? Todo más. I hope I look cool. What? Drink with all that coin. Hey, you pallies. Try your hand at a game of luck and skill? Roulette's the name. Drop a bet on the table, I spin the doohickey, and you win big if the ball lands on your choice. Red or black pay even money, but zero pays 10 to 1 if you've got... Well, now, there's a game called High-Low that Mr. Brygo used to run back in Vegas. Couldn't be simpler. You wager either high or low, and I roll this here die. 1, 2, 3 is low, 4, 5, 6 is high. If you made the correct call, I pay you even money. Easy, huh? What do you say? Easy money for you, chums.
What do you say? Want to give her another spin? Ya he probado. No stomach for it, eh? No problem. I'll be here at Blackjack, eh? Stowed away on an Arapaho convoy? Welcome to Little Vegas, friends. Care to play some blackjack? A small fee gets you a seat at the table and wins pay even money. Looking for one of those old Brygo classics, huh? He used to run 3-card monte back in the real Vegas. I could run that. Easy rules. Put down a small bet and I lay down 3 cards. 2 are 10s, 1's a Va a ser queen. que no. Pick old Queenie and I pay you even money. As you wish. This table's always hot. Come Talk to back Mr. anytime. Nose if you need anything. Sabéis que tengo que hacerlo. Es obvio, ¿no? Ah. All right, buddies. You can enjoy your winnings with drink or a lay, but you ain't playing any more games with us. Brygo's orders. What? What? Take it easy, pals. Mr. Brygo says you're cut off. Bueno, así nos anda una buena cantidad de pasta, ¿no? What? Teóricamente. Por aquí. Hell yeah! Local 168, booyah! La gente que coña. What are you runts doing in here? This is a private party. None of your fuck. Oh, they're mercs. Happened to be in town when the Dorseys attacked, so we paid them to help us out. Nice to see him putting the Patriarch's money to good use. Defending Colorado Springs and beating those toothless shit-kicker Dorseys to a bloody pit. Local 168! Let me hear you! Woo! Yeah? Well, you picked the wrong room. Ain't no Delgado here. No, no. You ain't getting off that easy. The local 160. What we do like is fighting. And that's what this party's been. So let's go, runts. It's time to dance. Hey, now, hold on. We was looking for a throwdown, not a gun down. We don't get in... what was it you wanted again? Maybe we can help you out. Used to be a union. Scrap miners local number 168. Organized when we was working the yard in Steel Town. Pay was shit, conditions were not so much. Boss Markham sacked us and hired a bunch of refugees to take our jobs. Decided we could use our muscles for fighting just as well as mining, and reformed as a mercenary company. Local 168. Best there is, if you can afford union rates. Yeah, we saw him. That Charlie Nose fella? Dragged him into the back rooms behind the bar. Good. We got drinking to do. What do you want now? This party is only for the local 168. Good. We got Local 168, booyah! Vale, pues ya sabemos dónde está el delgado. Wonder if 10 is working today. ¿Y quién? Welcome to the Little Vegas brothel. Oh!
Oh, hey, Quad. Sorry, Ken. Me and my friends are here on business today. Rangers, meet Kendall, Colorado Springs' finest. That's my name, yes. Excuse me a moment. You really shouldn't ask him about that. He had a misunderstanding with Mr. Brygo, and they cut off his junk. Smooth like a Ken doll. Get it? Vamos, que le han cortado el pene, ¿no? Básicamente. Muy bien. Me gustaría mojar el churro un día de estos. Rangers, you're not actually going to recreate in this. Of course. Here at the Little Vegas, there's the lovely Ten of Hearts, the handsome Jack of Hearts, the imperious Queen of Hearts, the mighty. So, pick a card. Any card. Bueno, háblanos. Ah, yes, the 10 that goes to 11. The sweetest, most beautiful. Most popular. He's vain, self-absorbed, narcissistic even, but with good reason. He's the handsomest man east of the Rockies. He might not remember your name when you're through, but, well, neither will our most demanding escort, who pleases those who please her and punishes those who fall short. Before your time is through, you'll be begging her for release. And if you're very, very good, a bear of a man is our king. A jolly, rough and tumble pal, ready to wrestle you 2 falls out of 3. Or, if you prefer, cuddle or crush you in his python-like arms. Strong as a bear. If you seek the secrets of the art of love, you will find no better teacher than our ace. True, she's been around the block a few times, but the journey has taught her more about the giving and receiving of pleasure. Oh, you're brave. If you like your loving dangerous, unpredictable, possibly. I am obliged to warn you that there are no safe words with the Joker, no boundaries, and most importantly, no refunds. If you choose the Joker, you take full responsibility for the consequences. Understood? Vale, pero yo no iba a coger a ninguno. No, he repetido. A lot of people say that. Good luck. Of course. But before we return to other topics, you need to know that if you do decide to indulge, you pay the escorts directly. Not me, okay? Now what else did you want to know? Like I said before, so, pick a card. Any card. My pleasure. Just one thing before you go. Have fun. Por aquí. Thought you couldn't work tonight, Darlene. That's fine. I got a sitter. Not your ex, I hope. Haha. A little Tammy from next door. She'll still drink all my liquor, but Zach will be safe. Vale, mira cómo está el tema, ¿no? Oh, sweetie. Everyone has nerves their first time. No, I know how to do it. I just don't feel like it right now. Hey, who the hell are you guys? Yeah, well, I was just leaving. Thanks, Ace. I guess. Bite me! Come back anytime, Benji. Schools, I know you like what you're looking at. And for a small fee, I'll show you things you had no idea you wanted. 10 pavos, ¿eh? Tengo mazo, ¿no? En principio. Se supone que he ganado 30 o 50 ahora, o sea que... 10 debería ser como nada. Strip and get ready to take notes. You'll want to remember the things I show you.
Oh, you sweet child. Don't tell me you're tired already. Don't forget to write gorgeous. Ahora bajo la manga. Tasa de críticos. What the fuck? ¿En serio? ¿Una cabra? Estamos de coña. Gracious. Do people actually want to... Disgusting. Médico de bolsillo, medicación o droga. Mira. Oh, hi. Aren't you a sexy little thing? This is my first time. So, how do we do this? Do I just... Oh! Whoa, okay. Take it off? On my knees? Okay. Oh, Agustín, ¿cómo hace la cabra? God. En fin, a ver qué hace la cabra. Vamos a dar al comodín con este. A ver qué sucede. Por curiosidad. Como objetos te ofrece una cierta bonificación de tiempo. De alguna historia. Oh. Puede que haya algo aquí. Take a picture. It'll last longer. Me parece que hay todo bien. Esto, sin embargo, se parece a una taquilla de algo. Want to try on my crown? Hail to the king, baby. Time to get sweaty. You ready? Let's do this. Bicep curls. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, get it. 7, 8, 9, 10. Ha! Feel the burn. Shoulder press. 1, 2, 3, 4, 5. You know you love it. 9. Just leave me alone. 10. On your back. Yeah. Bench press. 1, 2. Bueno, pues ya hemos visto lo que hay. Tenemos que intentar colarnos ahí dentro. 7, 8, 9, 10. Who's the king? You are. 20 squats. Yeah. Bust them glutes. 5, 6, 7, 8. Aquí. Just what the ladies ordered. Voy a hacerlo rápido porque si Brego se pone en plan chulo y te matan al delgado, la liamos. 19, 20. Love yourself, baby. Yeah, that's what I'm talking about. Let's plank. Ostentatious. Hope you got good balance, since you be riding bareback all night. You be the good cop, 'cause I love being I bad. wish I were a DNA helicase, so I could unzip your jeans. No
tiene muy buena pinta este tío, ni esto de aquí. Me pinta que va a hacer un combate y que no me va a gustar, pero bueno. Ah, Rangers, what a pleasure. I heard you were in town. It must be, what, 20 years since we crossed paths? Not that any of you would remember that, of course. You were probably just kids when Vargas and Angela Death and the rest helped me save Vegas. And I hear we have you to thank for Cassidy's fine Claudius being back in business. My capos and I thank you. If not for Cassidy's, we'd have to settle for second-rate suits from the bazaar. But I'm getting ahead of myself. I'm Faran Brygo. Welcome to Little Vegas. My recreation of the glories of the town we lost. Perfect, isn't it? You haven't heard the story? Hey. I'll never forget it. 20 years ago, Vegas was being overrun by robots. A nightmare. Then Angie and Snake and their squad showed up, guns a-blazing, and saved it. Of course, 15 years later, the robots came back and destroyed everything. But you know all about that. They attacked you too. Anyway, that shared history makes me happy you're here. I hope you'll enjoy your stay. I'm glad you think so. You should have seen it 5 years ago. Nothing here but the walls, and half of them were falling. But enough about me. How are things with the Rangers? Is General Vargas still in charge? I'd love to give him my regards. We owe him and his team a lot. Damn. I'd heard rumors, but thank you for telling me. Now, what can I do for you? Ah, yes. Had that painted for my office back in Vegas. Before the robots came. Not a bad likeness, eh? Thank you, Rangers. That's very flattering. But really, it's not so much that I haven't aged, but more that the cares and woes of running Vegas back then made me old before my time. Since I've come to Colorado, I feel 20 years younger. No sé por qué no me cuadra demasiado esto, pero bueno. Like I said, 15 years after the Rangers saved us, the robots came back. As to why we came to Colorado? Well, we heard some rumors of the good work the Patriarch was doing out here. Creating a stable, prosperous society. That's exactly the kind of environment a business like mine needs to flourish. So we packed up our roulette table. I know any attempt to recapture the past is doomed to fail. And besides, the customers don't know it's a pale imitation. To them, this is paradise. Certainly. Ask away. What? I don't want those kind of connections. Murder in the streets is bad for business. If I were you, I'd be looking for someone with a grudge against a Patriarch. Not exactly a short list, I know, but good information, you say. But I'm sorry. I can't let you go back there. My property, my rules. And if you try it without my permission, my capos will defend my property by all means necessary. Understand me? What a shame. Nothing I like more than a good grilling. What else can I do for you? Good luck. No puedo hacer gran cosa aquí. Estando ahí por ahora. Bueno, pues no sé cómo voy a hacerlo para colarme aquí dentro. Bueno, parece algo lógico, ¿no? El tema. Quiero decir, rollo...
inicio una pelea, este tío se va a mover, puedo acceder al ordenador, puedo subir la temperatura, entonces esta gente imagino que saldrá o hará algo. Y yo podré colarme, ¿no? Ese es el rollo. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Si no, pues no sé. Local 168, booyah! Fuck! Fuck! Like, totally. Fuck you! I'm a sick man. I went upstairs to get my shit out of the safe, but no fucking way I'm dealing with that asshole again. But I need that stash or I'm dead. Can you help me? I owe a lot of money. I don't sell this shit and they'll kill me. Not my drugs. Other people's. Well, mostly. I got deliveries to make. In a safe? Upstairs? In the private? Just watch out. 168 Boulder. 168! What a mess you are. Totally untrained. You'd look so cute, all tied up. Sí, sí, seguramente. Pero... 168! 168! What do you want now? This party is only for the local 168. Then do it and get out. Just be quick about it. Good. We got drinking. Yeah! 168! 168! Fusor, arma láser. Mecánica al 4. Maravilloso. Yeah! Hey, remember how I blew that Dorsey's brains out? Still got some on my shoes. 168! 168! Interesante cuanto menos. Local 168, booyah! Vale, pues vamos para abajo. Hell yeah! Any luck? Do you have my 5 Rhino and 5 Focus? Do you have my 5 Rhino? What? Well, that wasn't... You never said anything about money. Fine. Bunch of... Just a little... Bueno, pues 100 pavos. Even me out. That's all. I love dancing in this place. It's the best. But I've heard a rumor that there's an exclusive secret dance party up at Aspen every year. I'm for sure gonna go. You stowed away on a Hello again, red hats. Well, ain't you a clever seed of red hats? But let's not be rash here. Look, it wasn't Mr. Brygo who conspired with the Dorseys. He's not that stupid. But a little bird told me it was someone in our organization. I can give you a name. All you gotta do is prove this. Way I see it, everybody wins. You get your culprit, and we don't get in trouble with the law. Once you clear Mr. Brygo's name, I'm sure he'll look for our man MacTavish at the machine shop near Pillory Square. I don't care what you do to him, but if you can come back and prove the rest of us weren't involved, I'm sure we can make a deal, yeah? Also, I didn't tell you this, Red Hats. Tienda de máquinas, jefa de Pillory Square. Esa es la que he visto antes al principio. Sure. First, head to Pillory Square. You know, where the mark... Find a way to prove Mr. Brygo wasn't mixed up in this... You like it? He used to... Had him in there for weeks, poor bastard.
You could hear his screams. What a Yeah, he didn't like it much either. Se ha jodido, aquí le gustaría. Until next time, red hands. Vale, pues nada, la tienda de máquinas ya se lo queda ahí. Un pedazo de combate. We've got Como una drinks, casa. dancing, and games of chance. Y la última vez que fui no me trataron demasiado bien. Así que me imagino que esta me tratarán aún peor. No sé, estoy juntando pasta, lo cual me gusta y me congratula. A la hora de intentar conseguir arma me puede ir muy bien. De momento, como estoy haciendo los combates sin ese problema, pues... Hello, Rangers. This is Gideon Reyes. I'm addressing you from Broadmoor Heights. I can happily make a few calls, speak to a few people. In exchange, it's not a thing I really do, this ransoming of aid. But these are unusual circumstances, and Colorado Springs will be at the church in Broadmoor Heights. And I'll tell the marshals to let you through. Vale. Antes siquiera de meternos en un volado, vamos a hacer un poquito de inventario management, que se dice. Es el francotirador, si no me equivoco, ¿no? ¿Para qué cojones quieres tú? Quédate con el de 3. Tú sí que necesitas un blindaje 4. Perforación más 2. Blindaje más 4, vale. Tú con blindaje más 4 está muy bien. Tú, sin embargo, con perforación más 2 te vendría que ni pintado. Es una probabilidad de crítico bastante alta. Esto no. Voy a meterte perforación a ti. Y vamos a meter los críticos a ti. Lanza de argón, esa tiene muy buena pinta, pero... Blindaje más 2, blindaje más 1, resistencia crítico es 3%. Creo que esto está muy bien. Vamos a ver si hay alguno más aquí interesante. Este blindaje 4 también está muy bien. Igual le puedo hacer una modificación de armadura y meterle más 2 de blindaje. Por está bien, teniendo en cuenta que es el de cuerpo a cuerpo, ¿no? Esto debería ser para ti, por cierto, pero bueno. 10 a 12. 15 a 19. Ya, la pérdida es un poco tocha, pero bueno. No, sube el daño, depende del personaje, ¿eh? Curioso. Vale, pantalones, fuera 5. No tiene nada ahora mismo. Pero esto sí, evasión 3, blindaje 3. Evasión 3, blindaje 3. Quiero el blindaje más bajo al francotirador porque supuestamente tiene que ser el que está más lejos. Entonces pues no tiene mucho sentido equiparle a él con las cosas más tochas. Pero bueno. Tasa de acierto más 3%. Esto está muy bien también, ¿eh? De 8 a 11. De 11 a 14. Creo que hay mucho que rascar aquí. O sea...
colaboradores tengo un poco flojos, pero bueno. Un Kostromotov. Y poco más aquí que rascar ya. Voy a guardar. Y vamos a colocarnos un poco mejor esta vez. Oh, look. This time the marshal sent substitutes to shake us down. Well, yeah? Well, MacTavish doesn't want to talk to you. And you just want warning. Fuck him up. Who let you fucks in? Suerte la mía. Vale, vamos, gatete. Que tú puedes. A ver. Fuera de rango. Bueno, espérate. Vamos a colocar rápido las cosas. Ok. Lo primero sería esto, creo yo. Y ahora nada, a esperar. No sé por qué, es lo de la cobertura. Bueno, ¿esto qué es? Golpe torrencial, con esta habilidad cada ataque con éxito. Un golpe, un torrente de muerte en una gran zona. Toda mi propio compi, cosa que es una cagada, pero bueno. Vamos a hacer lo mismo. Voy a meter un disparo normal. Yo creo que es más que suficiente. Disparo de francotirador a este. Sí. Habrá que esperar. Ahora de los puntos para el siguiente combate. Turno. Que te ocurra, vamos. Puedo intentar hacer curarme. O defender incluso. Sí, tendrás que curarte. Claro que remedio. ¿Cuánto mete con esto? Una basura, ¿no? Pero me gusta.
lo vemos. Bueno, es un buen daño por lo menos. ¿Qué dices? Un 95. Pues nada, tendrás que cambiarte de arma o algo. ¿Qué remedio? Yo qué sé, no sé ni lo que tirar. Bueno, a ver. Si me muevo hasta aquí. Quiero casi pegar un puñetazo. Venga, vamos a dar un puñetazo a esto. Ir para ellos otro puñetazo. Es que... No me digas, tío. No te llevo. De ninguna manera, además. Yo que me va a doler. Bueno, el gato ha rematado. Mis cerca anteriores. Buah, pues ya está hecho. No he salido con muchos daños. Pensaba que iba a acabar peor, la verdad, la cosa. ¿Esto qué es? Una escopeta. Bien. Más chatarra. Más chatarra. Más chatarrilla. Más balas y chatarra. Pues nada. Y ahora saquear. Ya rico, inútil. Bueno, han subido de nivel. Atributos, 1, 2, 3, 4, 5, 1 de coordinación, lógicamente. Habilidades. Confirmar, confirmar. Apertura. Apertura está muy bien. Combate cuerpo a cuerpo con armas. También está muy bien, pero creo que 1, 2, 3, 4, 5, bueno, está 5. El soldado animales también me está encantando, la verdad.
Y yo puedo dar más automáticas igual no te daño. No te daño a ver qué tira. Si giro va. Voy a tirar de aquí y luego de aquí. Y esperemos no equivocarnos. Confirmar. Ventajas. Dispara con rifle de asalto, pero fuera todos los enemigos que se encuentran en su unidad. Estamos hablando del rollo animal, ¿eh? Me voy a tirar para ahí. No sé bien por qué, pero... Cosas frikis, a ver. Vale. No. Más 2 puntos de acción los aliados alrededor. Desplegables, ¿eh? Parece interesante esto. ¿Qué va a ser tu rollo? El de poner movidas ahí. Ciento de tasa de acierto. Matas a un jefe más, tal. Ciencia rara. Muchas cosas tengo aquí. Demasiadas. Creo que por aquí vamos mejor. Firmar. Cuatro, 2, 3. Velocidad 004, pero no vale para nada, ¿no? Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Símbolos de experiencia. Bueno, pues no puedo llegar a nada gran cosa, pero algo he ganado. Vamos a ver. Dormí poquísimo esta noche. De comentar si me veis bostezar, no os asustéis. Vale, ¿qué es? Blindaje más 4. Blindaje más 3. Mecánica más 1, blindaje más 2. Vale. De mecánica. ¿Eres tú? Creo que prefiero blindaje más 3, la verdad. Blindaje 4, pues ya que estamos, me pongo el full equip. Yo soy Sánchez Paza del Rock. Mecánica más 1 y... poco más. La convincente, rifle de asalto. Escopeta paralela, esto llevas tú, ¿no? Es la que está con escopetillas. 15, 22, 18, 27. Pues no hay mucha bajera. Pistola las mismas de antes. Las más grandes que no tengo. Lo sigo full. Besito.
31, 31. La misma pistola. Bueno, pues ya está. Listo. Ha sido muy útil. Si lo hubiese hecho en sigilo, pues mucho más. Pero creo que no sé ni ser. No, de momento no sé usar el sigilo directamente. Pero es que además no sé si voy a hacer algo así sigilo en todo lo que es la misión esta, pero bueno. La misión que diga. En toda la campaña. Let me guess. This asshole's a shop. Well, I'm not looking for a bullet in the face, so you can fuck right the hell off. Oh, wait, don't. Goons are cheap, but a good door is irreplaceable. Alright, come in. I am no help to get in with it. Wait, can you? You're them wee numpty Sunlanders what came up, but what happened to the rest of yous? Couldn't you tack the cold? Couldn't you drive on ice? Couldn't you swim? And you've got 10 seconds to like my boss, you flatland hicks. I'm under Faran Brygo's protection. You can't touch me, you cunts. You? The patriarch? Ah, what a load of shite. This ain't fair. Everybody shuts on me, everybody. Okay. Looks like you got me at a disadvantage, so let's make a deal, eh? You push flaps drop me enough to skip tune, and I'll tell you what I can. Mierda. Puedo ser de los de pagar y hacer trueque, pero no me mola nada. Damn it to hell! I got... Okay, yeah, I let the Dorseys in the city, and I'm glad I did. Least I could do after the patriarch put me in the pillories. Asshole froze my bloody face off. I got a crater worm and no should be. Of course I wanted some revenge. Wouldn't you? All the time? How'd you know that? Bloody hell, that's another thing the patriarch owes me for my health. I know, right? Oh, well, I was buying some wholesale medicine for Gaji when all of a sudden the marshal jumped out of nowhere and grabbed me. Say I'm buying me intent. I try to tell him I'm not selling it. I'm getting it away with every purchase of an oil change at my shop, but the babags can't see the difference, so they dragged me off to the pillories. I mean, I'm busted. 99% sure those guys took my buy and sold it themselves too. Fucking marshals, they should stay on their inside of the law. Are you kidding me? Is it a bit... You think he's the great feather who takes care of the people of Colorado? That's shite. He takes care of the people who take care of him. That's it. Now the rest of us being... That's why I ended up working for Brygo. How he's a crook too, but he doesn't pretend he's no. No like some people I could name. Scottish. Scottish. It's Scottish. I'm Scottish. See, Scottish plaid, Scottish logo, everything Scottish. The MacTavishes were the kings of Scotland once you can.
right, Scottish. I learned it from a video of Braveheart, which was right there when they made Scotland. It's got to be right. Because I found the tape in a burnt out car, so it could be a wee bit warped. Venga, vale, lo que tú digas, hombre. Vamos a tener que dejaste que los dos se saquearan la ciudad. I didn't know that's what they were going to do. I just thought they were going to kill Buchanan. What? No way. Why would they think that? Mr. Brygo would not. What are you going to do with me? Creo que te voy a arrestar, fíjate lo que te digo. Estoy casi convencido de hacerlo. Haciendo unas poquitas de trampas he visto que son 115 pavos. Si le dices que te pague dinero, son más 5 de reputación si lo das a los Marshall. Me pueden mandar a la jail de los Rangers también, que es lo que iba a hacer, no me da absolutamente nada. O te lo puedes cargar y recibes una máscara que tiene más 3 de armor, más 1 de mecánicas y más 1 de reparación de tostadoras. Que es también un poco basurilla, pero bueno. En realidad todo es un avión, ¿no? Custody, you whores! Didn't I tell you what you want to know, you fucking loving it all the same? Copy, November 1. This is Ranger HQ. Go ahead. Copy that, Team November. Arrest team from HQ is en route. No le va a molar esto a la Ranger de turno porque ya ha dicho que las cosas que se comentan en esta ciudad pues tal, pero si este tío realmente tiene algo que saber, o sea, sabe algo de mecánica y tal, no sé por qué me parece que va a estar bien meter a gente en la cárcel porque al final igual nos ayuda o cualquier cosa de esta. Y estos pues son videos ese tipo de historias. Podría ser muy interesante. Así que, más uno en mecánica de forma permanente. Esto sí que es una barbaridad. The name's MacTavish, and I'm from Glasgow way. Shit, that's not it. Lick me bobag. Sod F, you wee cunts. I want bile your head, you jammy git. Hey, you've a face like a scalped horse, you dobar. Aye, that'll do. Bueno, pues no parece que haya gran cosa aquí, aparte de esto. Sí. Ahora a la vuelta a la ciudad voy a enseñarle la mecánica aquí a la compi. Y voy a parar el vídeo porque no sé cuánto llevo ya. Este vídeo tendré que resumirlo haciendo cortes y haciendo velocidad rápida y cosas de estas. Aparte, no he dado demasiada conversación. Así que... Team November, come in. Yeah, I got Ms. Wong, the manager at the Sands Lux Apartments on the... Shush. Let me talk to them. It's the weirdo in apartment 3. He's gonna kill us all. There's all kinds of loud banging coming from his room. And he's not alone. He's got friends in there. They're planning something, I know it. Do you think I would have called you if the marshals had listened to me? They say I call too much. Goddamn lazy good-for-nothings. Come to the Sands Lux Apartments, now! That loony's liable to blow the whole place sky-high. Sorry, November. Over and out. Huh? What do you mean by sorry? A ti te quería poner yo las armas grandes estas. Vamos, esa es una. Y modificación de armadura es otra. Y creo que debería ser la siguiente, pero es que no puedo estar a todo. Confirmar, ventajas.
Vale. Esto está bastante roto. Pero esto parece interesante. Un lanzallamas. Sí. Creo que un puntito de coordinación es obligatorio también. Y ahora sí. Vamos a ponernos aquí. Tú deberías poder ya llevar esto, efectivamente. Ya nos olvidamos de lanzamisiles este. Madre de Dios, ¿qué es esto? ¡Qué pepino! Vale. Perforación. Ni viene puesto. Aumentar el rango. Son 11 metros. ¿Cómo estaba? Y esto. Pasa de cierto 3%. 50% tiene. Rango 17 metros. Oh. Me bajo el cañón esto. Confirmando. Pues un pepinaco de la leche. Eso tiene toda la pinta. Así que no creo que hasta ahora no ha habido ninguna decisión que me haya parecido así especialmente chunga ni que me ha costado tomar demasiado, con lo cual creo que vamos por buen camino. Tenemos que venir aquí. Authorized personnel only. He does? One moment. You're cleared to pass. Open it up, fellas. Bueno, lo dicho, voy a dejarlo aquí por el momento. Voy a guardar. Ahí se le ha quedado la cosa. Y nos vemos en la siguiente.